Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matillahi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. أولا نشكر الله عز وجل على نعمه كثيرة التي لا تحصى ولا تعد. ثانيا صلاة وسلاما دائما متلازما على نبينا حبيبنا قدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. Pertama kita panjatkan puji syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para hamba-Nya. Ya, nikmat yang begitu luas, ya, nikmat yang begitu banyak diberikan kepada para hamba-Nya yang kita patut syukuri. Salawat dan salam selalu kita curahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara materi yang kita pelajari juga, ya, kita mengikuti jalannya beliau, mengikuti bacaannya beliau, mengikuti apa yang beliau ajarkan pada para umatnya. Baik, di antara cara agar kita bisa konsisten dalam bersungguh-sungguh, ya, konsisten dalam bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu tajwid ini, yang terutama adalah kita harus mencintai Al-Quran dulu. Ya. Gimana apa bukti mencintai Al-Quran itu apa? Ya. Di antara dalam bab tauhid, ya, di antara di situ dijelaskan oleh Syekh Imam Abdul Wahab, ya, di situ dijelaskan dalam kitab tauhidnya, di situ ada bab yang namanya mahabbah, bab cinta. Ya. Jadi di antara al-ayat atau ayat tanda-tanda cinta, yang pertama di antaranya adalah sering mengingatnya, kemudian sering menyebut-nyebut namanya, ya. Terus sering mendambakannya. Ini di antaranya ada 7 poin atau 8 poin, lupa. Ya, ala kulli hal, ketika seorang itu sering membaca Al-Quran, menyebut-nyebut Al-Quran, bahkan ketika dia tidak ada Al-Quran di sisinya, maka dia akan rindu dengannya, ya. Ketika dia lupa hafalannya, maka dia akan mengingatnya, sering mengingatnya. Maka ini di antara cinta. Maka di antara yang menjadikan kita konsisten dalam mempelajari ilmu tajwid adalah pertama harus cinta dulu sama Al-Quran, ya. Seberapa banyak kita membaca Al-Quran, ya, maka di situ bisa jadi patokan bahwasanya cintanya seorang terhadap Al-Quran. Kemudian juga, ya, tadi sering membacanya, ya, sering membaca ini dari poin penting bagi para pembelajar ilmu tahsin, ya, pembelajar ilmu tajwid ini. Karena ketika tajwid dipelajari, tahsin ditalakikan setiap pekannya, ya, tapi tidak ada praktek, ya, tidak ada praktek di hari-harinya, ya, hanya sepekan sekali, ya, maka seperti itu tidak akan selesai atau tidak akan sampai bisa mahir nantinya, ya, sulit, ya. Bahkan yang di pondok pesantren aja belajar sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun belajar ilmu tajwid belum tentu fasih, ya, belum tentu fasih, ya. Apalagi yang cuma sepekan sekali dan prakteknya aja jarang. Sekali dapat praktek paling 5 menit maju, ya kan? Paling 5 menit maju kan, atau kurang dari 5 menit maju, ya, ditalakikan. Maka dari itu perbanyaklah baca Quran, karena di situ di antara semangat kita atau kesungguhan kita dalam belajar ilmu tajwid. Baik. Kita sudah tahsin, ya, ilmu pada surat An-Naba, ya, An-Naba. Nanti yang siap setoran, fadhal, ya, setoran, ya, karena memang kita di tahun ketiga ini, atau perjalanan ke tahun ketiga ini tahsinnya, kita fokuskan untuk menghafal Quran, ya, karena sambil, ya, tetap tidak dilupakan juga mempelajari atau memurojaah kaidah tajwidnya, ya.
sebelum kita talaki, kita ulas balik dulu atau kita murojaah dulu ya tentang ilmu tajwid yang sudah kita pelajari ya. Jadi makharijul huruf ya, kalau bisa kita berbicara makharijul huruf secara umum, maka di situ terbagi menjadi 4 ya. Kalau misalnya dalam kitab itu ada 4, tapi diperinci lagi ada 5 ya, ada 5 ya: al-jawf, al-halqu, al-lisan, al-syafatan, al-khusyu ya. Kemudian terus yang menyebutkan makhraj secara umum ada 4 itu karena al-lisan sama al-syafatan ini dijadikan satu, jadi al-fam atau jadi mulut ya, jadi mulutnya sama syafatan artinya bibir, kemudian lisan bagian di area mulut ya. Maka diringkas al-jawf, al-halqu, al-fam sama al-khusyu ya, mengatakan 4 berarti gini. Tapi kalau seperti ini diuraikan lagi juga, yang al-fam itu ada lisan, ada asyafatan, ada yang lainnya juga seperti itu. Kemudian menurut Imam Ibnul Jazari dalam matanya makhraj huruf ada berapa? Ada berapa makhraj huruf secara menyeluruh? Makhrijul hurufi sab'ata asyar, ada 17. Ini harus diingat ya. Harus diingat di pelajaran yang sudah lama sekali ya, Pak Rahmat ya. Sudah lama sekali, bahkan dari tahun awalnya. Saya antum di sini atau di Temurang dulu? Temurang dulu ya? Atau di sini, baru di sini atau di Temurang juga ikut? Temurang dulu ya? Ikut ya? Nah, sudah jalan tahun keempat nih, harusnya sudah hafal nih, 1 juz. Nah, gitu ya, atau paling minimal mahir ya, al-mahir ya. Gitu. Ada 17 ya, di antara 17 itu yang pertama ada al-jawf ya, ada jawfi alifun wa ukhtaha wa hi. Ada jawf itu adalah sama dengan huruf mad, alif, waw dan ya. Maka bisa kita berikan contoh ini al-jawf. Kalau ada seperti itu atau ada bacaan mad, maka bisa disebut makhrajnya al-jawf seperti itu. Ya, intinya yang menuju dari rongga tenggorokan ke rongga mulut itu adalah al-jawf, yang panjang lah gitu ya. Kemudian ada al-halqu. Al-halqu terbagi menjadi 3. Kenapa tadi 17? Maka diperinci lagi. Al-halqu terbagi menjadi 3. Ya, ada di sini apa namanya? Siapa yang masih ingat? Istilahnya apa di sini namanya? Ayo. Kalau bahasa tajwid itu bukan dari sini ya, ngitungnya baru dari sini, dari dalam. Kayak lidah ngitungnya bukan dari depan tapi dari belakang, akar. Jadi bahasa tajwid dihitung dari belakang. Di sini pangkal. Nah, di sini tengah, kemudian ujung. Jadi ujung bukan di sini ya, tapi di sini. Ya, istilahnya apa namanya? Ya aqsal halq, wasatul halq, adnal halq. Huruf di sini huruf hamzah dan ha ya. Kemudian ain dan ha. Terus ghain dan kha. Maka ketika mengucapkan huruf ha dan ha, harus bedakan antara tengah dan pangkal ya. Coba rihuha dengan pertama ha, kedua ha, rihuha gitu. Kemudian harus dibedakan juga antara ghain dan kha, walaupun sama makhrajnya ya, tapi harus dibedakan dalam pengucapannya ya. Di situ ada, dalam makhraj itu ada beberapa huruf yang kelompok hurufnya itu satu makhraj, tapi cara pengucapannya, cara menyentuhnya itu dengan sisi yang berbeda. Nah, di sini contoh huruf ghain dan kha, maka berikan huruf ghain aliran tanpa suara ngorok ya. Ya, tapi tetap keduanya adalah huruf tebal. Coba maghdubi. Nah, kemudian huruf kha di dalam ciri khasnya adalah suara ngorok tapi tidak berlebihan ya. Coba akhbaraha, mukhtalifun.
mukhtalifun. Seperti itu. Jadi jangan berlebihan, jangan mukhtalifun alladzi hum fihi mukhtalifun. Jangan terlalu berlebihan, tapi cukup diberikan khasnya saja, cirinya. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Beda dengan gitu ya. Maka itu suaranya agar dapat seperti itu diangkat ke atas, ya, diangkat ke atas. Goin juga sama, jangan sampai diucapkan mag, tapi diangkat ke atas. Mau, jangan magdubi, tapi maghdubi, sama juga tadi, ya. Jangan mukhtalifun, tapi mukhtalifun, seperti itu. Kemudian ada lisan, ada terperinci banyak juga, ada syafatan, ada al-khulsyum juga. Nanti kita murjiah pekan depan lagi. Baik. Sekarang dibuka surat An-Nazi'at. Ya, yang kemarin masih surat An-Naba, lanjutin An-Naba, setelahnya nanti atau bacanya juga lanjutin An-Naba duanya. Tapi kita tasinnya tetap jalan nyambung surat, yaitu surat Nazi'at dibuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Tabi'i, ya, tabi'i sudah cukup baik, tapi jangan sampai dilebihkan dari harakat, ya, makanya masih ada yang terlalu dipanjangkan. Bismillahirrahmanirrahim, ya, menambahkan tabi'i, nggak boleh. Cukup dibaca 2 harakat aja, sesuai ritme, ya, dibaca 2 harakat sesuai ritme. Bismillahirrahmanirrahim. Ra itu harus selalu jelas, ya, karena hurufnya sifatnya adalah jahr, ya. Artinya jelasnya seolah pada pendengaran, ya, bisa disebabkan tertutupnya kedua pita suara. Dengan pita suara, maka suaranya harus jelas. Coba ketika dia tasydid, maka dijelaskan juga, ya, tasydidnya. Ya, tapi getarannya disembunyikan. Tapi hurufnya harus tetap ada, harus tetap nampak, ya. Jangan Bismillahirrahmanirrahim, ya, enggak terlalu nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'ati gharqa. Nunnya ditasydidkan, dilamain, ya. Hukumnya gunnah sempurna. Kemudian ain, wan nazi'ati, artinya tipis tak, ya. Kemudian ada ra juga di situ. Goinya tebal, ra tebal. Gimana coba? Gharqa. Ya, bahkan 3 huruf, ya. Jadi 3 huruf tebal semua nih. Goin, ra sama qaf, ya. Gharqa. Ya, tidak dibaca gorqa, gorqa. Kalau imam seperti ini terlalu Indonesia, Indonesia. Ya. Indonesia banget, ya.
Makanya apa namanya, kalau baca Quran, ya kalau misalnya kita sudah terbiasa membaca Quran dengan tajwid ya, atau sudah mahir dengan tajwid, kemudian kita bermakmum dengan imam yang bacaannya Jawa misalnya atau medok gitu ya, apalagi gorko gitu, kayak lucu gitu ya, kayak lucu. Kayak ini. Tapi kalau bagi orang awam nggak akan paham ini. Gorko ya nggak lucu bacanya, ya kan? Ya nggak tahu kaidahnya nggak tahu. Ini tebal, harus ditinggikan suaranya coba. Gorko, gorko, wan nazi'ati gharqa. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Toknya ditebalin sempurna ya. Toknya dalam keadaan fathah, maka dibuka mulutnya. Ya bukan monyong ya, lagi-lagi nih. Seperti ngucapin nunnya, na itu kan. To. Wan nasyitati nashta. Di situ dijelaskan sifat tafasyinya. Nashta. Nah, lagi yuk. Wan nasyitati nashta. Tidak dibaca wan nasyitati nashta. Wan nasyitati nashta. Wan nasyitati. Coba to. Nashta. Was-sabihati sabha. Ini tasydid semua, maka dijelaskan ya tasydidnya. Fas-sabiqati sabqa. Qafiyah tebal. Fas-sabiqati sabqa. Ya. Berhati-hati mengucapkan huruf qaf, jangan sampai mengeluarkan ciri khas dari huruf kaf, yaitu apa? Hams ya. Fas-sabiqati sabqa. Ada ini ciri khas dari huruf kaf. Jangan sampai ada seperti ini. Fas-sabiqati sabqa. Ya, makanya kita tebalkan, kalau tebalkan enggak akan ada suara seperti itu. Fas-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. Fal-mudabbirati amra. Mimnya bainiakan sedikit ya. Amra. Apanya tebal? Jangan amro itu ya. Fal mudabbirati amra. Ini tipis semua. Salah ya. Fal mudabbirati amra. Yawma tarjufur rajifah.
Terjufu, ter. Taknya tipis ya, taknya fathah lurus ke atas, tak, dan tor. Jangan sampai ikutan tebal juga. Yauma tarjufur rajifah. Yauma tarjufur rajifah. Ar-rajifah. Yauma tarjufur rajifah. تتبعها الرادفة. تتبعها الرادفة. قلوب يومئذ واجفة. Ada hukum gunnah ya. Dengung seperti ini ditekan lebih sempurna ya. Qulubu yawma idzin wajifah. أبصارها خاشعة. أبصار. Nah tadi tok nggak monyong ya. Tadi wan nasyita absar gitu ya, nggak monyong. أبصارها خاشعة. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. يقولون kok coba kok nah, kalau nggak berhati-hati nanti nyerempet ke huruf kaf nanti kalau nggak berhati-hati. Yaquluna inna lamardudu ya kan ya gitu, makanya harus tebalkan diangkat ke atas ya, karena makhrajnya di mana, huruf qaf makhrajnya mana, pangkal lidah bagian atas. Gini ditebalkan ya. Yaqu bukan yaku, kalau kaf yaku tapi kalau qaf yaqu. Jadi suaranya pun tebal ya, menebal. Suaranya pun menggemuk ya, suaranya menggema. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Lamarduduna. Coba lamarduduna. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Sulit emang, agak sulit untuk mengalirkan huruf ra ya, agak sulit. Coba lamarduduna ya.
dalam catatan di sini mengalirkannya dengan menebalkannya, ya. Kemudian huruf selanjutnya adalah huruf dal, sama-sama dari ujung lidah. Jadi gantian. La mardu, langsung dia. La marduduna, la mardudu. Jadi enggak langsung la mardudu, tapi la mardudu. Diberikan sedikit aliran, ya. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Yaquluna fil hafirah. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Ketika ini aidza, coba aidza. Kemudian kunna jelaskan pemain dengan ismam, ya. Kunna, jangan kunna kelamaan, ya. Dibalik langsung kunna itu, ya. Aidza jangan sampai hilang, ya. Jangan sampai hilang hamzah. Salah satu hamzahnya jangan hilang. Jangan terburu-buru makanya. Aidza salah, ya. Aidza. Kalau aidza artinya hamzah dirubah menjadi huruf ya, ya kan? Aidza, ya kan? Aidza, coba aidza. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Nakhirah. Ya, kalau huruf-huruf tiga isti'la yang bukan itbaq, di antaranya adalah kha ini, ya, maka ketika kasrah tidak nakhairah, enggak, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi kecuali huruf isti'la yang itbaq, si, dhi. Tapi kalau huruf kha, qaf sama ghain ketika kasrah tidak berlebihan, tidak perlu di nakhairah, cukup nakhirah, ya. Seperti huruf pada umumnya saja. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Khasirah. Ini surat yang diawali dengan tak marbutah nih, maka apa namanya? Waqafnya harus menjelaskan huruf h, ya, dengan menjelaskan huruf h ketika waqaf. Fa innama hiya zajratun wahidah. Jangan zajratu, zajratu, pantulan, jangan malah masuk zajratu, salah, ya. Fa innama hiya zajratun wahidah. فَإِذَا هُمْ
بالساهرة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى ini dulu ya tasnya talakinya yang mau baca fadhal mana kursinya mana ada kursi yang mau maju baca atau mau setoran lanjutkan setorannya ya fadhal yang belum baca An-Naba dulu 10 ayat ya. Ya, talaki ya nabda biman dimulai dengan siapa ya dimulai dari siapa ya man yasta'id siapa yang sudah siap baca nggak apa-apa ya, baca lanjutin An-Naba kemarin enggak Pak Wahidi lanjutin kemarin An-Naba ya An-Naba sudah perlu kemarin sudah siap An-Naba sudah siap masih lanjut ya sekarang udah bilang atau masih lanjut masih lanjut ini udah belum nih belum kan belum kan kemarin masih ada yang udah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم orangnya orang di Bismillahirrahmanirrahim بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. Jangan butuhnya jangan langsung ya. Jadi seperti ada alladzi hum fi. Jadi dikasih celah. Jadi jangan sampai hum fi alladzi hum fihi tapi alladzi hum fi harus rapi. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا Nunnya dua rakaat. Nunnya dua rakaat. Nunnya dua rakaat. Wabanaina fawqakum. Dua rakaat.
وبنينا Lu harus gini gini. Wa banaina fawqakum. وبنينا فوقكم وبنينا Itu dua rakaat gini gini. Wa banaina فوقكم nah. وبنينا Gini gini. وبنينا Wa banaina kemarin bisa. Banaina. Nunnya dua rakaat setelah naina. Banaina. Nun dua rakaat. Nah. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان Bikinnya pendek. Inna yawmal fasli Linya pendek ya. Ini inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن
لا يملك منه La yamliku. لا يملكون لا يملكون منه خطاب Oh, kan. لا يملك منه خطاب La yamlikuna min. لا يملكون منه خطابا Oke, bedanya ya. La yamlikuna minhu khitaba. لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا Takhadanya pendek. Faman syaa'a attakhadha ila. فمن شاء اتخذ إلى ربه Ini. مآبا Faman syaa'a attakhadha ila rabb. Takhadha tapi takhadha ila rabbih. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Jadi surat An-Nazi'at. Siapa yang ya, surat An-Nazi'at. Ini keluar yang jamaah tahsin sini nanti bisa imam semua. Nanti akan ada praktek imam juga nanti. Ya, nanti suatu saat nanti ya. Karena sudah hafal setengah juz itu kan udah bagus di masyarakat, ya kan? Setengah juz. Maka surat An-Nazi'at nanti. Ya, kita depan. An-Nazi'at. Ya. Seperti apa namanya? Seperti santri anak juga yang di pondok pesantren itu masih kelas 1, bahkan usianya baru 1 tahun, baru belum genap 1 tahun ya. Itu mereka senantiasa anak ajarkan untuk jadi imam. Kalau gini anak ngajar gini berarti yang imam santri, ya imam santri, ya imam santri sana, anak amanahi santri. Ya alhamdulillah belum genap 1 tahun ini, tapi hafalan mereka sudah ada yang 8 juz, ya ada yang 8 juz, masuk banyak juga ya. Siapa lagi? Siapa lagi? Pengkaderan imam nih berarti, pengkaderan imam ya kan, bukan sekedar tasi nih, pengkaderan imam. Nanti antum balik ke imam di Pak antum Susilo di sana, Pak Susilo imam nanti di sana. Ayo kalau bagus ini ya, kalau sudah bagus tapi jadi bukan sekedar imam tapi yang benar bacaannya bagus ya, yang benar bacaannya bagus. Ayo, siapa lagi? Syekh atau siapa? Ayo Mas, antum, ayo. Kita apa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة
أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Lanjut lagi. Azan ya? Azan dulu. Aktif. Allahu Akbar, Udah. Satu lagi maju.
Baca nggak apa-apa. Ada nggak? Apa? Oh, apa? Ada apa? Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفع في الصور فتأتون أفرح يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا للطاغين مآبا للطاغين salah going coba going ain ada titiknya ya dengan gain bukan gain going lilطاغina enggak dan hina kalau paling penting baca dulu pakai g lilطاغina itu dulu لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا
paling penting daripada merubah huruf H, paling penting sifatnya salah ini untuk belajar. Lagwa ghain ya. Labithina fiha lagwa wala kidaba. لا يسمعون لا يسمعون فيها لغوا lag kita pakai G dulu dengan untuk belajar. Lagwa wala kidaba. يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Ikut pelan bagus. Ada juga bagus. Kemudian yang perlu diperhatikan hori cepatnya. Kemudian kecepatan bacaannya lebih kurang lagi. Ya, terus ada pelan dan hanya saja juga cepat. Dan namun karena belum fokus ya, karena baru ya, jadi belum fokus untuk membenarkan tajwidnya. Kalau dibenarkan tajwidnya lupa hafalannya. Nah, tapi alhamdulillah lebih fokus di urutan agak dulu, tapi dengan memperhatikan dulu. Ya, ain amma yatasaalun anin labithina fiha ahqaba la yasma'una fiha lahwaw salah aksi tidak tapi yang berubah terus siapa lagi Man ada lagi baca nggak apa-apa. Kenapa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يراء enggak main diri dirati amra فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة أبصارها خاشعة يقولون أئنا
لمردودون في الحافرة. Marduduna, nanya pendek juga. Ya, yaquluna a inna lamarduduna fil, jangan dikasih jeda. Ya, lamarduduna fil salah. Marduduna fil hafirah. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. Iya, sudah. Lagi ya, ada. Dengerin Mortal apa namanya? Mushaf Muallimnya Syekh Husori ya. Jadi dihafalnya di situ. Baru hafalnya wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Ini bagus nih. Ya, enggak perlu nada. Enggak perlu pakai nada. Mushaf Muallim caranya di Google. Kalau di YouTube banyak enggak ada. Di Google. Mushaf Muallim ada linknya. Ya, siapa lagi ya? Ya, lanjutin kemarin. Kenapa belum selesai kemarin ya? Dikit-dikit nggak apa-apa ya. Mau setoran 2 ayat juga nggak apa-apa ya. 2 ayat dikumpulin 1 tahun ada berapa ya kan? Konsisten. Lanjutin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يذوقون فيها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق apa namanya langsung masuk ke huruf qafnya apa haq dzalikal yaumul haq ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر
ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Siap, udah. Teman-teman Azir ya. Barakallah. Ayo. Harus, apa nih? Siap, harus. Kenapa? Apa semua itu? أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم عما تساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه يختلفون Hihi, domir hak, hihi di dalamnya kan. Hihi mukhtalifun. الذي هم فيه Nah, bedakan antara kha dan ha itu ya. Yang mukhtalifun baru pakai ngorok ya. Mukhtalifun ya. Alladzi hum, jangan hum tapi alladzi hum fihi mukhtalifun. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا Subata. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وهاجا سراجا وهاجا. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ثجاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات. Dia buat mengalihkan aliran suaranya sedikit. Ya. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به هبا ونباتا وجنات ألفافا إن إن يوم الفصل كان ميقاتا إن اليوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم الفصل. إن يوم الفصل كان ميقاتا. Minya panjang, qafnya panjang, ta-nya juga 2 harakat. Semuanya 2. Miqata. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis-suri fatahuma afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Ada asal baru. Lanjut lagi ya, pekan depan lanjut lagi. Wah, hafal lagi. Mau coba hafal lagi? Hah? Mau coba hafal? Hafal. Besok.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ngorok banget itu. Ngorok banget ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman. Tanpa ngorok. Ulangi dulu ya. بسم الله الرحمن الرحيم Ya, ya. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا Waja'alna النهار معاشا ah, وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرة ماء ثجاجا terus aja. لنخرج به حبا ونباتا وجنة ألفافا إن يوم الفجر كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت سرابا مرصادا. Ulangi. إن جهنم كانت مرصادا لطاغين مآبا لطاغين مآبا Pernah bos, buru-buru. Littagina ma'aba. لطاغين مآبا لبثنا فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. Habis itu pekan depan diulang lagi tapi terus ulang lagi tapi harus lancar. Sip. Lagi ya? Ya. Tuh, ya, Mas. Ini. Mesti ngomong. Mana. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا
الليل وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا ما مثل النهار وجعلنا النهار وجعلنا baru lancar lah baru lancar lagi وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج من اليوم ومنافا وجنة ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا طاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا هنيئا وغساقا جزاء وفاقا إن الكافر يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا جزاء من ربك جزاء بربك عطاء حساب عطاء جزاء عن من ربك بربك عطاء عن حساب رب السماوات والأرض إلا جهنم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا هنيئا وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا ليرجون حسابا فكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نجدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نجدكم إلا عذابا إن المتقين مفازا مدائن وأعنابا مواعيد أصحابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما رحمانيا لا يملكون قابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلم إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرنكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Sudah bagus sebenarnya, tapi yang perlu diperhatikan pakai ritme yang lebih pelan lagi, ya, karena kalau
Kalau cepet-cepet, ngapalin cepet-cepet. Mau pas disuruh baca Quran lupa. Tapi kalau ngapalin dari awal lu pelan banget itu cepet bisa. Nah, ini pemahamannya. Dan apa keunggulan ketika ngapal Quran dengan cara yang lambat, bacaan yang lambat ya, bacaan yang tahqiq. Nanti kalau disuruh baca cepet lancar. Tapi kalau ngapalnya biasanya cepet, bacanya Quran cepet, disuruh lambat nanti lupa. Ya, katanya adalah paling hafal Pak pakai yang lambat. Ya, timur lagi sendiri di rumah anak-anak tadi di surat Al-Hijr. Ya, sudah hasil. Lagi siapa? Syekh Rahman. Dia enggak selesai imam. Ketinggalan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. خلاص أحسن ضرب. Man, tidak ada sampai setelahnya. Ada yang mau lagi? Oh, khalas? Ada lagi? Ada dinamain sudah bilangnya tapi jangan dipandang amma yatasaban amma yatasaban amma yatasaban كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا
وبنينا Wabanaina. Usah. Wabanaina. Naina. Harus kan gitu. Naina. Coba. Naina. نينا Banaina. نينا Wabanaina. وبنينا وبنينا Jangan wabanaina. Jadi semua tidak ada tasik. Wabanaina. وبنينا فوقهم سبعا شدادا وجعلنا Ja'alna. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرة ماء ثجاجا وجنة Nukhrija bihi به حبا ونباتا وجنة ألفافا. Ambon. Bang, ulang lagi itu sambil tambah sedikit ya. Oh, ulang lagi. Sambil batik tambah tidak. Nanti sambil proses terus. Lagi. Kelas. Kelas. Baik. Ini ya. Jadi semakin banyak kita membaca Al-Quran atau semakin banyak kita mendengarkan Al-Quran, karena di antara faktor kita bisa menghafal Al-Quran itu ada beberapa cara ya, mendengarkan ya, bisama au bilisan, atau dengan cara pengucapan, atau dengan membacanya dengan melihat binadhar ya, binadhar bil aini ya. Maka kalau kita sering mendengarkan Al-Quran juga itu diantara proses menghafal. Ya, kita misalnya sering mendengarkan ayat itu aja, ya, ayat-ayat itu aja misalnya diulang-ulang setiap harinya, maka pasti kita akan hafal. Maka anjuran dari anak, ya, sering-sering membaca atau mendengarkan murattal, karena itu diantara cara kita bisa menghafal Al-Quran. Ini bisa dilihat ya, kayak antum nggak sekarang kemarin kemarin ya, udah bisa hafal kan, tadinya belum bisa baca Quran. Pak untung udah bisa hafalan lumayan tuh, ya kan? Untung. Ya, ini apa namanya, sebuah peningkatan juga bagi kita. Ya. Prosesnya nggak buru-buru apa, misalnya satu pekan dihafalnya 1, 2, 3 baris nggak apa-apa, jangan malu ya, sambil diulangi hafalan yang kemarin disetorkan. Jadi misalnya Anda hari ini 5 ayat ya, pekan depan ngafalin 3 ayat doang, ulangin dari ayat pertama sampai ayat 8. Jadi sambil muter-muter terus tuh ya. Tapi kalau misalnya udah banyak yang usah diulangi ya, lanjut surat berikut. Tapi aku qouli hadza, tetap semangat ya. Yang paling penting adalah konsisten ya. Yang paling penting adalah konsisten. Naqtati bil qadar, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.